Gani mo grado Iljon, nag-open sa klase. Grade 3. Nano man imo gusto palito, nagsugod sa klase. Patos, bag, uniform, polo, o sinina. Sunod. Ganahan ka nga mo. Isugod din mo eskwela, idulong ka sa imo mama. Oo. Nano man gusto nimo sakyan? Motor, bike. Why? Ganahan ka may bike ka nga imo. Oo. Nano man nga bike imo ganahan? Atong sa tawantayan. Nga nano man. Atong daw kayo makasakay. Pila ka tawo makasakay? Unom. Unom. Ganahan ka ikaw mag-drive. Oo. Mag-ano ka man, mamasahero o mag-drive lang magpasakay way plate. Magmasero. Para ano man imo pinaseroan. Yatag sa imo. Kay Wala kwarta.